ॐ नमामि रामं रघुवंशमुख्यं नमामि रामं सुरकल्पवृक्षं नमामि रामं कमलायताक्षयं नमामि रामं रघुनन्दनाख्यं श्रीराम जय जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम श्रीराम जय राम जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम सुच सुमन्त्रं विकल दुःख दीना दिग जीवन रघुबीर बीना श्रीराम जय राम जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम रोहिणी नतहु अधम शरीरु जसुन लहेबे छुरतर घोबीरु श्रीराम जय राम जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय, राम भगवान की जय, लखन लाल जी की जय, भरत लाल जी की जय, शत्रुघ्न लाल जी की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय, जनक नंदिनी सीता देवी की जय, मोर प्रिय श्रोताबंधु मान को जय, यूट्यूब कर्मकर्ता मान को जय, झंकड़वासिनी माँ शारदा को जय, 33 कोटि देवता को जय, स्वर्गमर्त पाताल त्रिपुर को जय। मोर प्रिय श्रोताबंधु मान को मथलोटा प्रणाम करी आरंभ करने को जाऊँ धारावाहिक रामायण कथा। मोर प्रिय श्रोताबंधु आपण मानक एति निवेदन भिडियोटी संपूर्ण देखिए आउ सब्सक्राइब किसी करेंगे कहीं अनुष्ठान को आपण मानकर इच्छा बंची लाइक टी करेंगे एति आपण मानक अनुरोध। आपण मैंने शुणुंट श्रीराम वनवास कथा। व्याकुलता दुखरे अभिभूत होई सुमंत्र भावुता रघुवीर बिना जीवन धारण करवा ये अधम शरीर तो रहा एवं श्रीराम विच्छेद ये जीवन चली जाई जस पाइला नहीं कहीं भय जस घ भाजन प्राण कवन हेतु नहीं करत पयान अह मंद मनु अवसर चुका अजहु नरुदयन हत दुई टोका श्रीराम जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। यही जीवन अपजस और पापर भांड हो गला एबे प्राण चली न जाऊँ कहीं हाय रे यही जीवन अपजस पापर भांड हो गला नीच मन तू गोटे सुंदर सुजोग हराइदेलु अंततः एवं मध्य हृदय फाटी दुई खंड न हो जाऊँ कहीं मेजे हाथ शेरु धुनि पचिताई मन कृपन धन राशि गवाई बीरद बांधिवर बीरु कहाई चले वो समरक जनु सुबट पराई कृपण
ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। କୃପଣ ଧନ ଭଣ୍ଡାର ହରାଇ ଦେଲା ପରି ସୁମନ୍ତ୍ର ହାତ ମକଚି ମକଚି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ରଥରେ ବସି ଏପରି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଲାଗୁଥାଏ ସତେ ଯେପରି ବୀରବାନା ବାନ୍ଧି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁରବୀର ବୋଲାଇ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଯୁଦ୍ଧରେ ସବୁକିଛି ହରାଇ ଦେଇ ପଳାଇ ଆସୁଛି କି? ବିପ୍ର ବିବେକୀ ବେଦ ବିଦ ସମତ ସାଧୁ ସୁଜାତି ଜିମି ମୋକ୍ଷେ ମଦପାନ କର ସଚିବ ଶୋଚତୈ ଭାତି ସିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶଙ୍କର ହରି ଓମ୍। ଭଜ ମଙ୍ଗଳ ଭବନୟ ମଙ୍ଗଳ ହାରି ରଘୁବଂଶ ଦଶରଥ ଅଜିର ବିହାରୀ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। କୌଣସି ବିବେକଶୀଳ ବେଦଜ୍ଞ ସାଧୁ ଆଚରଣ ସମ୍ପନ୍ନ କୁଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୁଲବଶତଃ ମଦ ଖାଇଦେଲା ପରେ ଯେପରି ପଶ୍ଚାତାପ କରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମନ୍ତ୍ର ସେହିପରି ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଥାନ୍ତି। ଜିମ୍ କୁଲୀନ ତିୟ ସାଧୁ ଶୟାନୀ ପତି ଦେବତା କରମ ବନବାନୀ ରହେ କରମ ବଶ ପରିହରି ଦାଉ ସତୀ ହୃଦୟ ତିମି ଦାରୁଣ ଦାଉ। କୌଣସି କୁଳୀନ ସ୍ୱାଧୀ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଏବଂ କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ ପତିପରାୟଣା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପତିଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ତା ହୃଦୟ ଯେପରି ଭୟାନକ ଭାବରେ ସନ୍ତାପିତ ହୁଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହୃଦୟ ସେହିପରି ସନ୍ତାପିତ ହେଉଥାଏ। ଲୋଚନ ସଜଲ ଡିଠି ବଇ ଥୋରି ସୁନଇନ ଶ୍ରାବଣ ବି କଲମତେ ବୋରି ସୁଖଇ ଅଧର ଲାଗି ମୁହଁ ଲାଟି ଜୀଉନ ଯାଇ ଉର ଅବଧକ ପାଟି ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ତାଙ୍କର ନେତ୍ର ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି କ୍ଷୀଣ କର୍ଣ୍ଣ ବଧିର ପ୍ରାୟ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟାକୁଳ ଓ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଓଷ୍ଠ ଶୁଷ୍କ ପାଟି ଅଠା ମାରି ଯାଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲେ ବି ପ୍ରାଣ ଯାଉନଥାଏ। କାରଣ ହୃଦୟରେ 14 ବର୍ଷର ଅବଧି ରୂପୀ କବାଟ ଲାଗି ରହିଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ 14 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ଏହି ଆଶା ହିଁ ପ୍ରାଣକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଛି। ବିବରନ ଭୟ ନ ଯାଇ ନିହାରି ମାରେ ସିମନହୁ ପିତା ମହତାରି ହାନି ଗଲାନି ବିପୁଲ ମନ ବ୍ୟାପୀ ଯମପୁର ପଥ ଶୋଚ ଜିମି ପାପି। ସୁମନ୍ତ୍ରଙ୍କ ମୁଖର ରଙ୍ଗ ଏପରି ବଦଳି ଯାଇଥାଏ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ହେଉନଥାଏ। ମୁଖ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସତେ ଯେପରି ସେ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ନରକକୁ ଯିବା ପଥରେ ଯେପରି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଏ ରାମ ବିଚ୍ଛେଦ ରୂପୀ କ୍ଷତିର ବିରାଟ ଗ୍ଳାନି ସେହିପରି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦେଇଥାଏ। ବଚନୁ ନ ହୃଦୟ ପଛିତାଇ ଅବଧ କାମେ ଦେଖବ ଯାଇ ରାମର ରଥ ଦେଖି ଯୋଇ ସକୁଚି ମୋହି ବିଲୋକତ ଶୋଇ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ମୁଖରୁ କଥା ବାହାରୁ ନଥାଏ ସେ ହୃଦୟରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରି ଭାବୁଥାନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯାଇ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିବି ଯେ ଶୂନ୍ୟ ରଥଟା ଦେଖିବ ସେ ମୋ ମୁହଁ ଚାହିଁବାକୁ ବି ସଂକୋଚ ବୋଧ କରିବ। ଦାଇ ପଛୁ ହିଁ ମୋହି ଯବ ବିକଲ ନଗର ନର ନାରୀ ଉତ୍ତରୁ ଦେବ ମେଇ ସବ ହିଁ ତବ ହୃଦୟ ବଜ୍ରୁ ବୈଠାରି ସିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶଙ୍କର ହରି ଓମ୍। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଯେତେବେଳେ ନଗରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ନର ନାରୀ ଧାଇଁ ଆସି ମୋତେ ରାମଙ୍କ କଥା ପଚାରିବେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ହୃଦୟକୁ ବଜ୍ର କରିଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
पूछी दान दुखित सब माता कहब कहाँ मैं तम तीर्ण विधाता। श्री राम जय राम राम। पूछी जब लखन तारी। श्री राम जय राम रही कवन संदेश सुखारी। श्री राम जय राम। भक्तवत्सल भगवान की जय। दीन दुखी माता मैंने जेतेबेले मते पचारे हे विधाता सेतेबेले मु कौन कहबी। लक्ष्मण का माता मते पचारे मुझे कि सुख देवी आउ कि संदेश भी देवी। राम जननी जब आई धाई। श्री राम जय राम सिमरे पथुजिमी जेनु लाई। श्री राम जय राम पुछित उत्तर देव में श्री राम जय राम गे बनु राम लखन बजई। श्री राम जय राम। भक्तवत्सल भगवान की जय। नव प्रसूति गाई ता बाछुरी को मन पकाई धाई आसला परी श्रीराम का जननी धाई आसी मते पुओ कहीं बोली पचारे मु कौन तांको उत्तर देवी। श्रीराम लक्ष्मण सीता वन को चलीगले बोली उत्तर दे पारि ना। जोई पूछी तेहि उत्तर देवा जाय अवधव यौ सुख लेवा। पूछी कबई राउ दुख दीना जीवन जासु रघु नाथ दीना। देव उतरु कौ नो मोलाई आयु कुशल को हर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेश तृण जिमि तनु परिहरि नरेशु। श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय घन श्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। जे कहीं पचारे मते यही उत्तर ही देवाक पड़ो। हाय अयोध्या जाई मु कौन यही सुख पाइबी। जहाँ का जीवन श्री रघुनाथ कर ही अधीन दुखरे दिन हो रही महाराज मते पचारे मु केउ मुहरे तांको उत्तर देवी। मु राजकुमार को कुशल वनरे पहुँचाई दे फेरी आसिली। लक्ष्मण सीता और श्रीराम का समाचार शुणीदेला मात्रे महाराज तो शरीर को तृणतुल्य परित्याग करदेवे। मोर प्रिय श्रोता बंधु आपण मानकु नमस्कार करी निवेदन करुचे आपण माने ये धारावाहिक रामायण जमा भी दरखंडिया करेंगे नहीं। आ वीडियो को टिके समस्ते श्रोता बंधु मानकु मथालटा प्रणाम करुच्ची। समस्ते सब्सक्राइब करंतु। ये अनुष्ठान आपण मानक दयारु आगू जाऊ अधिकरू अधिक श्रोता बंधु मानक पाखरे पहुँचू। मोर प्रिय श्रोता बंधु मैंने जदि किसी जानी थांती से अनुरोध से टिके व्यवस्था करंतु। ये वृद्ध बयस आपण मानक आश्रारे जदि किसी आगू जाई पारिला मु सेमानंको धन्य बोली मन करी। मोर देवता भली मन करी। एतिके मोर साहाय्य लोड़ा। आपण माने आपण परिवार आउ ता सहित ये जगत जेते लोक अछंती समस्तंकर श्री राम नारायण सर्वदा मंगल करंतु। मु एक कथा आरंभ दिन ठारू बंची थिला पर्यंत प्रभुଙ୍କ पाखरे निवेदन करी। आउ सही झंकड़वासिनी माँ शारदा को एतिकी निवेदन करी से मोरे कंठरे अवस्थान करंतु। मर्यादा पुरुष रामचंद्र को नमस्कार करी। 33 कोटी देवता मान को नमस्कार करी। आज एवटू रखा पुणी ए दास प्रति आपण मानकर अनुग्रह थिले आपण माने आगामी अध्याय रे शुणिबे। आ गोटे आपण मानक अनुरोध जेतिक दिन आमर तुलसीदास महाराज रामायण चलला
ଆଉ ଯେତିକି ଦିନ ଚାଲିଥିଲା ବାଲ୍ମୀକି ମହାରାଜଙ୍କ ରାମାୟଣ କଥା ସେତିକି ଦିନ ୟାକୁ ଚଲେଇବା। ଯେଉଁ ରାମାୟଣ ଅଧିକ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖିବେ ସେଇକୁ ଆମେ ଚାଲୁ ରଖିବା। ନା ଆଉ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଚାରରେ ଯଦି କିଛି ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନେ ମୋର ହେଲେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆଉ ରାଜି ମଧ୍ୟ। ଜଣାଇବେ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ ଚାଲିବ। ଏତିକି କହି ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।